Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyayikhunal ajilla. Guru badan kaula sareng guru ajunan Semulja Raden Kyai Haji Hasbullah Syamsul Arifin, sesangat abdin amul ja'aki, sangat abdin ta'zimi. Ajunan Semulja Raden Kyai Haji Salahuddin Al-Ayyubi, juga sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan Semulja Kyai Haji Fauzan, ajunan Semulja Kyai Asmu, ajunan Kyai Hashim, Tertak Galib ajunan Semulja Kyai Haji Kurdi Sayyadi Sarjana Agama. Bendik seteja para kiai, seteja para guru, seteja para alim. Nyon sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, dak keseteja sampun hadir tanpa terkecuali, sangat beten kaula taati, sangat beten kaula ngagungaki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Dan seluruh jajaran kepengurusan Persada dan juga kepengurusan peradaban yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan seluruh jajaran para sepuh bini sepuh, secara khusus tokoh masyarakat senyepoi kampung, senyepoi dusun, secara istimewa senyepoi desa Mandele, hadir di tengah-tengah kita Ki Kak Dinto Bapak Haji Mudallir Esos beserta perabot-perabot di Saipon tanpa terkecuali. Sahibul Manzil Ki Kak Dinto Bapak Nur Hasan beserta seluruh jajaran majelis keluarga, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Nyereng kaula sareng ajunan amu ciban asyukur dak ke Allah kesempatan siang mangken kalaben tanpa beda alangan. Dari beriing sebagian tempat subenep Kak Dinto ocen, ki beri malam ocen. Mungkin alhamdulillah kaula ajunan hadir bi Allah kita ocen sehingga acara terlaksana sempurna ketika Dinto. Karena tak ocen akhirnya hula ben sampian suap. Cuman tingken daripada hula ben sampian tak suap tapi beca anguan suap ni sakoni menter suap pasampian tetielen celen sampian celep yara mahsyar bingkengan. Amin Allahumma. Salawat ben salam muga teh pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima sabulan samangken tak ibara tak temur tak ilau tak idaja sateja memperingati kelahiran ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada kesempatan kali ini yang dikarsai oleh Persada hadir sateja kaula ajunan demi untuk ngagungaki ben amul jaaki manusia sepaling mulja ben sepaling agung Gusti Kanjeng Nabi. Semoga sateja sehadir, sateja serambu, sateja seusaha untuk acara, sateja senyumbang, sateja semikir sareng Allah Subhanahu wa taala ebetetia orang sekenging syafaah Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Karena ulama kadinto menyatakan ketika arah mahsyar ni ke bumi na tak pada ben bumi Mandele ni ketembegah. Sementara are korang sacengkang dari cetak. Al Imam Ghazali menyatakan umat Kak Dinto sareng Allah palopa dek ka Gusti Kanjeng Nabi
Akhirnya saya yentarin Nabi Adam alaihi salam. Seampuna minta pertolongan ke Nabi Adam. Nabi Adam ni kak jawab lastulaha wa qala nafsi nafsi. Tak bisa nolongin beng sebeng. Nabi Nuh yentarin qala lastulaha wa qala nafsi nafsi. Seampuna esare. Akhirnya ipangki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad seterakhir lengki seting telaga. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi pentai pertolongan seorang orang mandala, Kanjeng Nabi jaga sambil mabicek selendang pas abuk-buk dada. Analaha. Bahwa Gusti Kanjeng Nabi sebekal nolongi kaula ajunan, maka semua keupayaan ajunan repot ta melarat ta untuk acara mangkin mentertetilan dan kaula ajunan kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Alhamdulillah gila nyataake sareng ke Fauzan bahwa acara Kak Dinto diadakan oleh santri aktif Banyuanyar. Nggih. Tepuk tangan dimin untuk persada. Wah, ini kehebat nih Kak. Ki santre ki nak kana kita ambu lah aku bayi pengajian. Apa nak boleh ambu aku bayi apa budian ni? Aku bayi anak. Siapa nyampitnya? Artinya anak apa? Lah kita kalau melihat definisi santri itu saya tertarik dengan pernyataan Al-Syekh Al-Hasanin Nawawi. Santri itu adalah may ya'tasimu bihablillah wa yattabi'ur rasul wala yamilu yumnatan wala yusrah fi kulli waqtin wahid. Santri ini asampung ke Allah, asampung dek Kanjeng Nabi dan fokus terhadap urusan akhirat dan keselamatan. Lah, mun masalah definisi Kak Dinto semua santri saya yakin semuanya punya. Tapi untuk santri langsung mempraktekkan kepada masyarakat dan santri menjadi contoh, bukan cuma memberi contoh di tengah-tengah masyarakat, saya yakin peradaban salah satunya yang melakukan itu. Pramila Kak Dinto, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto nyataake dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi nikah hadir di tengah-tengah manusia itu uswah. Uswah ini kenapa? Teti contoh. Ya akhir mungkin nikah saja banyak yang tukang pidato. Sampai Khalil Yasin teti tukang pidato. Tanda kiamat mereka ini. Mensi santrene ka one iki. Monggo tanya punya akan dah. Me yonceng tege Pak Kamandala. Dua alasan. Si pertama keng pulan celeper, si nomor dua keng pulan genteng. Ya gelo. Meskipun diceling foto na benoreng aja tak pada. Turun di mobil, rabu, ku lepan turun di mobil empuk pah ngucap. Asli nane kene, kok. Lanja esapore biko esapore bukelo papa. Perja beli boleh ya. Cuman cek kormo-korano. Orang ini kecil abas dari luar itu, nggih. Buku itu jangan dilihat dari covernya. Buku yang covernya jelek belum tentu isinya bagus. Aku dah senek gini karo orang ngetok. Lah di akhir zaman ni kebanyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sakoni orang saya bisa tadi. Makanya kalau santri menyatakan lisanul hal afsahu min lisanil makon, bahwa lebih tajam ni kebenih lisan tapi kelakuan. Sampai santri ini menyatakan halu rajulin ila alfi rajulin anfa'u min wa'di alfi rajulin ila rajulin. Situng orang teti contoh ya ada orang saibu. Ni kelebih manti etempeng saibu orang ngabala ke situng orang keng saibu ni kata alakoh. Nggih napa nggih? Ada satu orang jadi contoh atahajud, aduha, ngaji. Ni kelebih gampang etorok bi saibu orang daripada saibu orang ngucak kering ke seorang ngaji cong, tahajud cong, keng senyoro tak abajeng. Ya makin banyak sini Bengkalan, Bengka. Mun Sumenep ada, ta? Ada pidana Bengkalan tadi. Macam yang bermula apa bun kulit tan. Lah ini yang kita butuhkan menjadi contoh. Bukan cuma memberi contoh. Rasul hadir di tengah-tengah jazirah Arab bukan memberi contoh tapi menjadi contoh. Sampai kajian Nabi Ajabu, ana awwal wajibim ma amartukum bih. Saya adalah orang pertama kali yang melakukan apa yang saya perintahkan.
Lemangkin mi banyak anak-anak tak atoro karena anak niku TV bi emak ngi kiri cong jak niku TV kakek je bejena mangkat sekolah bener situ kan niku bener mangkat pada enak remote ja lepas mak bang napang anak jak takok ya cek keng cek sambil gerunggung benti bing bikin mata na melah eko gini apa nggih banyak orang berbicara tore kula ben sampian ngaji tore kula ben sampian sedekah keng sing ngucak cerek. Alhamdulillah peradaban tidak memberi contoh tapi menjadi contoh. Benih cuma tore kula ben sampean sedekah, tore kula ben sampean palampek, tapi ada santunan anak yatim. Tepuk tangan untuk peradaban. Benih peradaban apa? Persada. Uji peradaban pada. Artena ketina apa? Hal kadin tu lebih gampang itu. Akhirnya mau polong dana, cek pun gelap ke Fauzan serapa area untuk ibaki ke anak yatim. Abai Bengkalan dah pernah boleh keng ketimangkin bulan Maulud kak, bulan Muharram yang biasa memberi santunan yatim, makin mulai tak aparing. Ongke kata skodium, selain ngusar kia, bung yatim tu gaya bulus-bulus. Cuman depak atas salah tak beri, yatim mai tanya aki, embuung maria laki, ya kok. Aji salah tak beri mere. Bengkalan kak Bengkalan mun sebenap kan belambek saya ada ene keng kita tu. Dan makanya oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan persada dan peradaban ini oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah. Amin. Bisa acara ini dijadikan setiap tahun. Amin. Dan mudah-mudahan acara ini tidak menjadi acara yang la yamutu wala yahya. Apa itu la yamutu wala yahya? Tidak bermutu banyak biaya. Keng mun la pengajian saya bedaki insyaallah. Kelak cepon lah budak rencana ni kak pengurus cepon mula tengah Rahudin As'ad cepon mentir teka hajat amin amin Allahumma sehingga benih cuma nyoro tore ngaji tapi ibadah aki pengajian benih cuma tore sodoko tapi persada yang mengadakan santunan anak yatim sehingga munlah ketika dinto selain kak dinto kempang dorok bunte amin Allahumma ben ketika nikah sejarang mungkin teti contoh ni kalau sejarang makanya akhir zaman nikah banyak orang pinter tapi banyak orang tak bener. Cepon ring sorbaja ni saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger. Akhir zaman ni banyak orang pinter tapi banyak orang tak bener. Anguan bener mah kita pate pinter daripada pinter tapi tak bener biasa nakal-ngakal isi bugangan. Anapa? Lebih gampang ma pinter orang bener daripada ma bener orang Orang ini kemun keluar saya pinter tapi tak bener. Saya apa bener melarat? Anapa? Orang ini kemun kedung pinter ini kebiasaan dalil kardiman karpa tibi pokok nyaman. Dan sering saya nyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kak Dinto di dalam menjalankan dakwah. Gusti Kanjeng Nabi sukses 10 tahun ada di Mekah, 13 tahun ada di Madinah, 23 tahun meninggikan dan menyerukan la ilaha illallah. Islam sampai makin dapat ke Indonesia. Kaulah ajunan bisa Islam. Bagaimana bisa sukses? Ketika ulama meneliti, kenapa kok bisa sukses? Ada 3 faktor utama yang dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Kanjeng Nabi Kak Dinto sukses di dalam berdakwah, ngajak dek kaulah ben ajunan sampai samakin saya cakap kaki Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto depak. Yang pertama, Rasulullah adalah uswatun hasanah. Teti contoh, benih cuma abri contoh. Ngelakoh, benih cuma nyoro orang ngelakoh. Nika Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana Kanjeng Nabi Kak Dinto sareng Allah ebadi dari manusia. Satu aja Nabi ini ke Apa napa manusia? Karena mun dari malaikat kuda ben sampean senin tak kuat. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma. Mun malaikat kan tak bini. Sementara aku udah sampean bini situng terus 2. Ini 2 cocok ya kok. Akhirnya jadi contoh Rasulullah. Katina apa carana? Kau leben sampean perlu ada katina apa cara ada Rasulullah ada Makanya Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun
والناس كالحجار يا رب بالمس بلغ واغفر يا wasi'al. Muhammadun basarun. Nabi Muhammad ni ke manusia biasa orang Mandala. Manusia biasa persis benereng Mandala. Kanjing Nabi ada kaula ben ajunan. Ada Kanjing Nabi asaren kaula ajunan. Asaren. Kanjing Nabi keluarga kaula ajunan keluarga. Muhammadun basarun. Nabi Muhammad manusia biasa tapi walaisa kal basari tak pada ben biasa na manos. Pada manusia na benereng Mandala keng pita. Pita sakoni. Kanjing Nabi mun ada ken sakoni kula ben sampian sakoni ada Jadi pita na cuma sako. Kanjing Nabi sakoni ngaji kula ben sampian mun ngaji sakoni. Kanjing Nabi sekejap asolat kula ben sampian mun asolat sekejap. Apa saja terawian ya Allah. Kula mangki baja ngaresing terawian ni. Bebunten, apa aja ngabit ni kah pada tak saya mun ngimame pah imamah beni mahsurin. Makanya mun kita fikih ni kah imam kak dinto haram melancang solat ketika makmum beni mahsurin nomor 2 masjid telen celana onta. Nggih, kan sini kajian fuqaha. Anapa? Karena bisa aganggu. Otabe sama makmum berdereng bini, otabe bede budak saya kaparlo langkena, otabe kaparlo tuan. Tak oleh melanceng. Idza amma hadakumun nas fal yukhaffif. Cak pun kanjing Nabi. Saya enggak mun ngimamin pak enteng benih pegoncang. Keng mun dibori mangki Facebook ya Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Njak malaikat tukang tulis tanya ke malaikat situ ngada make tulis seriya iko. Malaikat situ nyampit tapo kaki kecolong mari je. Bebunten bejeng kencang deh kak. Apa jeng ngimami abid kak dinto tak saya. Nggih, makanya kanjeng Nabi ini paling dem mga orang ketika jadi imam, tapi paling abid orang ketika abu jeng ketibi. Abu jeng abid ini tak saya. Keng mun kencang ini kebenih karo tak saya. Tak sabu jeng. Nggih, makanya orang abu jeng kencang ini kebeda zaman kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pah sumpah. Pah kanjeng Nabi ada bu. Lau mata hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Mun sampai mati dari Papua jeung kecang bakun tahu be mata ala ghairi millati Muhammad bakal mati tak giba agama Islam. Apa jeung kak keng kencang gelu mati kafir. Ono-ono tak wejeng jangan dulu. Sampai pada lagu na zuhur kerepotan asar di perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan itu ketomanan. Awak bujang kencang bila lebih bah terawian benih karoi mandala makilah kokop bengkalan ni langing makmum. Tak lah pun ada bodoh rokaat. Salah senika ngalak surat tenggaan bah lagu Mekah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ibu di bah ngucap billahi ku malam tak beli kiai. Benih karo sing ngoda make situ wa aram hilang. Arab apa bah habis kalau jo. Tengah jo. Temur kencang bah ngalem bah ke temur. Oleh semalam tak pernah, mi tak pernah baca le kencang gelu jo. Mentera zaki jo lepak dengan. Ada engkau ki takbir mau imam malah sujud tu kali. Oh ngale ke masjid lauk haram sampai tanggal segami pah cocok. Ada sama cocok kagak wala di satu pak jo. Ada apa bah terawih dengan lak ning menem jo. Salah ada iya mari ni beri kolek. Apa macam-macam. Makanya mun terawian hilang ngak mandala ni. Ke mandala ni mun terawian kan ngalak jus 30 segi. Jus 30 beni 30 jus. Aduh, cok terus kadang mulai di maurib. Pas baca langsung ngalak 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mari bujang maurib mbapah jelek cong suara tak pergi buruk.
An-naml baik. Apa artinya itu? Bilis. Oh, bilis. Deki insang macam apa itu? Insya deki macam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil. Apa artinya itu? Al-Fil je artinya kece. Itu mau artinya kece bapak jadi sandal pah mau cecong gebero. De emak bah siapa orang nak? Insang bujang ibu engkau bah. Arah apa bah? Bilis segi puru du jam jong. Mun kece na jocol billahi sopu tak kira boleh eko. Bon, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah bukan cuma memberi contoh, tapi menjadi contoh. Karena harus menjadi contoh, maka diambillah Rasul dan semua para Rasul dari kelompok manusia. Makanya ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ay min jinsikum. Rasulnya dari jenis sepada. Tetih, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Nabi Muhammad ni manusia biasa tapi tak pada ben biasa manusia. Bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari. Pada Kanjeng Nabi ben kaula ajunan keng lain kualitas. Kalau manusia diumpamakan dengan batu, Kanjeng Nabi cukan betoh, keng lain betoh. Kanjeng Nabi betoh yakut. Ni kene bede-bene ke bayi selok 5 juta. Kula ben sampian betul beli ker. Mun tak 5 trek tak baju. Aja tak baju 5 juta baju ning betok seket. Pada manusia na keng lah. Nah pada selain ada siapa ada. Gentengah boh. Mun santri macam selawat. Wajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Ada tinggal sini ngale lebih genteng dari Kanjeng Nabi. Ada tak usah lebih genteng. Pada boy tak ada. Kencai pun ulama. Kenapa Kanjeng Nabi ini kegentengan tak expose? Yang pertama, Kanjeng Nabi kak dinto menonjol ni ke akhlakah. Senomor 2, gentengan Kanjeng Nabi tak nak kerjati pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni kan gentengan nak kerjati. Sampai ada yang bini ngetelak nyeksek apel. Nikah manteng ke Nabi Yusuf. Benih karo apel lah sek-sek. Maka geri-geri sek-sek ke pegumet. Arapa gentengan nak kerjati. Kanjeng Nabi gentengan ben Nabi Yusuf keng tak nak kerjati. Keng Kanjeng Nabi lok toman kalah. Apolong benoreng cuba gentengan Kanjeng Nabi didik. Jadi saya cuba ni kalau cek tahu dus saya mau napolong bi Kanjeng Nabi. Oke. Keng cek pun ulama. Tarikh Kanjeng Nabi ni ke bau ni kalau teman mabeen dari bau na orang. Apolong benoreng renjeng, renjengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng genteng, gentengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng koning, koningan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng guan entek gelun. Apolong benoreng guan tengah luar biasa, gentengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng renjeng, renjengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng pote, potean Kanjeng Nabi didik. Pokok percis koliliasin rek deh. Tak percaya sampean. Kula ni mau apolong benereng pandek, pandekan kula didik. Apolong benereng celeng, celengan kula didik. Apolong benereng coba, empentong di komen terus lagi. Sampai ngucap gitu. Tepak kering ngapa dina dia pacek saran. Hari tarda ada yang cek pengangkor ya. Hahaha itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena harus jadi contoh, maka pada manusia yang lain. Sepaling lain bentak pada. Nah ini yang terkenal Rasulullah, akhlak. Nah, karena Kanjeng Nabi ini kan akhlak yang luar biasa. Makanya kaula ajunan santri itu yang dinyatakan wayat tabi'ur rasulal amin, sekotu lain antara santri kaula ben ajunan ben orang sepunten umpama, maka akhlak ini kudu lebih bagusan santri. Apa-apa? Karena kaula ajunan ampun usaha lebih munduk TV lah aja makin libur tak neku HP kari tak neku. Masa kula ben sampian keluar dari pondok akhlak kak dinto pada ben setak munduk, maka kudu lebih bagus. Setak munduk akhlak bagus, kaula ajunan sesantri kudu jung bagusan boleh. Amin Allahumma. Dan masyarakat yang menilai pasti akhlak. Engki santri keluar dari pondok ni kamun orang masyarakat ni kata kira atanya berempa kitab seiyabi tak kira. Hatam berempa kali Fathul Mu'in, i'anatul talibin berempa kali punten. Tapi akhlak tingkah laku, mun akhlak ni saya manusia ni kata usaha jelingke apa pasti nilainya bagus. Iki napa ki? Apa-apa?
karena Gusti Kanjeng Nabi senyontoh kini ke akhlak luar biasa. Tak toman masake, tak toman ada tiaki perasaan orang kak dinto sake atau belokah. Ini ke Kanjeng Nabi. Rasulullah pernah bertamu dengan para sahabat rombongan dari sekitar mungkin ke Teluk Kampah rombongan Kanjeng Nabi. Tuan rumah saya tamunya kejak ban bunga. Polan Kanjeng Nabi kasokan Rabu dak teu turi nyari ke angka ke dalam. Ya tak ada saya yang ke agina. Cek dengan lain. Dia badan cuma aing zam-zam sareng korma. Apa keluar dari Kanjeng Nabi? Kaator Kanjeng Nabi cuma gak dintogi manggina ya tore deur. Kanjeng Nabi mundut korma di ke situ pah deur. Sampun deur bi Kanjeng Nabi misem Kanjeng Nabi. Deur boleh misem Kanjeng Nabi. Deur boleh bi Kanjeng Nabi misem. Sampai korma gak dinto tada deur saja bi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi misem. Butuhan rumah kejak ben bunga. Alhamdulillah tang korma cocok dek Kanjeng Nabi. Apok mau keluar korma rasana. Patada deur bi Kanjeng Nabi. Sambil misem selerana. Kubar dari dalam gak dintoh. Sahabat sengireng Kanjeng Nabi ini kematur. Ya Rasulullah. Tak biasa anak ajunan dari sebiasa. Biasa anak ajunan mun beda deureun tak tomat deur ketibi pasti sahabat de parengi. Beniking terus sahabat niking pulan Kanjeng Nabi tak biasa. Anapa ki pura ajunan sahabat sengireng minta parengin. Ajunan mi ada ketibi sampai tada kurma. Beda panapa tanda panapa kak dintoh tak biasa de ke ajunan. Misem Kanjeng Nabi pak jawab. Bikko kala iketibi ikor mana. Korma ki sebeki ki buru jua celok. Beda kira-kira kan tuh. Kormana celok, mun bingko beki kakake pah kaki ngakan, pasti mau anak kaki meredeng karena celok. Mun kaki mau anak meredeng tuan rumah pasti ngerti jak kormana. Teti tuan rumah pasti kasta keluar korma pasti todus kangkok pelan beki korma celok. Akhirnya bingko kakan sambil misem sampai tuan rumah tak ngerti jak kormana celok. Aduh mun Khalil Yasin sapa ora kak iki. Entar ka mandala pah yang kak korma. Kakan pah celok. Tanya aki bi gula korma apa acem dia. Hahaha iku. Keakhlakan Kanjeng Nabi. Mangkana benih cuma manusia. Benih cuma manusia sing ngalem ka Kanjeng Nabi keakhlakan. Tapi sampai Allah sing ngalem de akhlaka Kanjeng Nabi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Alhamdulillah contoh kak dinto saya contoh akibat Kanjeng Nabi mangkin etende sareng persada dan juga GP Ansor. Beda Ansor begitu sebut sekali seporan apa Ansor ki lepai kalau aduk nunduk dong kau minta sebut sekali begitu punten kaidin budin sampean je kula marena. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beda Ansor beda Banser dengan bugelo ngawal dari bunda jengki. Keng malam aku lek kawal bi Banser daerah Sarungki. Mobil masuk Rabu kiai Rabu kula kan nang 7 ekor saya tengah tok. Saya jemput bi kula ro masuk mobil nang yado. Kapan masuk kula malam tak kelampian putih abadian cek tak pati seneng kelampian putih kula. Benih keng tak andi keng pelan makin santri gula menyesuaikan kelampian pote. Apa minta ampo kelampian pote gula. Gula mun kelampian pote kare muane seceleng ketibi. Cak gula. Itu makin gula juga ajeng ki magelane la dorotnya. Dan sing ngonceng ni ka persada ben Ansor ni kan santri kapi dua ni kita gula menyesuaikan. Asline gula lah jarang gula kelampian pote ni ke jarang. Gula biasa nah kelampian sa biasa celeng ni kan ni. Kan pote muane mun kelampian celengnya. Lagi, engki. Orang ini kenapa cek pun pembanding lah kan? Engki, badengki. Makanya kula kebagian ben prabene man kaman, mun telaratin bagian ni bini, kula beri cara dua. Ni kelaratin. Pertama, daimul wudu. Nomor 2, nyari kanca cubaan. Ratin ni kan. Jadi kula ni kau, orang kan ya sekali kula, mi aku can celong, minta aku can pote. Billahi banyak aku can pote kula. Minta yang ku, ya jiba kare muana celeng bi tibi ane kita te. Ya kali mana kau cai celeng kan muana pas semutera dek di dek. Nanti malam madan kuliah. Banser ni kaya yambo. Mobil lay pawai sebarang engki. Saya jemput gula suruh masuk, mau masuk ya ada. Gula ni tengah, lagi tengah tok gula. Apa? Karena gula ni kau makat kolpet tok sampai malam. Mentengah ni gula kan tedung. Apa sih tengah gula jadi banda engki. Haji pada ireng gini. Apa tu pak garing apa? Haji congocunya mana aja.
Aja kule je mun karo situng kule tak aje mau kenapa kule ki. Berangkat kol petok benare mulai kol telok malam ni kan aje mau kenapa? Kenapa je mun? Bental. Maka gila ni kemangkat tadi. Udah pak kasorong ki bang ajun yambo. Bang mbok ro muka labeng kule ki. Muka labeng kule labeng tengah. Ngatela kule toro nak. Ku tak apa ngalle muka kasih adaan ngara. Ngara kulenya ku sabing kengi ki. Ya enjak makin lecek. Bu enjak lalaung ku jang kula orang kita. Buka gula kapan turun? Apa buru bah kesehatan, bah mobil, apa labang kesehatan saya buka. Jangan pikir sambil namun ngunceng kiai, mak kita tak mantau sambil ni ku YouTube berapa mau. Melas kan, mak kita ti kiai mun kurang genteng dah. Haram melas, gule pasong-songan ni ya Allah. Untuk ngegi buruntan ni kantoan, sorban besar kendali temu kayak ki. Apa? Pasong-songan gule tu man nyupir di biang mobilan. Akhirnya tuan rumah nak nyuruh ke ban. Sebagian mobil kiai pokon masuk ke halaman terlalu masuk kapi. Kiai selain masuk di gula masuk sekali. Bayam babi banser. Mobil kiai ni kayak. Ki ko bi guna. Ay jeling ke dalam. Iku magiain na iku. Umpamanya ku apsak apa sih ngucak dengan. Cuman tak. Pontianak sedek ya. Pontianak ini ke mobil tak bisa masuk, boleh kawal ban sepeda, tar ke sepeda karena masuk pelosok. Perada pak pengajian ke acara, klakson di pemunyi tit. Akhirnya saya acara ini ngerti rombongan para kiai rabu sini kedua akhir tolong badru alaina. Ya umat berjalan dor. Ya mbak kapia baris, kula kapan turun di sepeda haram bagi situ ngaku beri salaman. Bahatanya, ha? Kocang kiai na rabu kemakan naik. Kira-kira yang gula kita kiai mun tak pati potongan melas kae iki. Saya mun itu kang ceramah gula ku kira-kira mun tak genteng pa burung boy kang. Ke ate kang. Selala tak genteng pa celeng ki apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun kula Bengkalan situng bekto bek semua-semak dari compok nih kak. Jadi kula sepedaan pulang semalam pengajian 2. Tak kotaknya pok jalan rosak ke sepedaan tak mobilan. Depan ke acara yang babi tukang parkir. Kula mik latoron masopan ke tukang parkir. Tak langkong kaki. Sepeda kula bae di laun dan ke bae luar. Mun dibae ke dalam jang kula. Sepak keluar deki tak bisa karena kula mari pidato langsung ngelia kan. Jadi mun kedua le masuk ke dalam parkir sepak keluar tak bisa jalan sepeda. Jadi kula pandepak tak langkong mik lecek sopan. Tak langkong kak sepeda kula pula cek sebae luar bae deki saya keluar boleh tak. Pak ke dalam cong nak ding kiai nak cong deki cong gitu. Ya ipa dalam sepeda ngucak apa boleh guna. Enjak kapan acara mengarah apa hengen kangen mik masih gelak ruai ku. Enjak kapan turun sepeda apa itu mengambek ilan jalan boy. Harra tulat ku bik gun. Sambina piapiatannya le kerapa. Sa cak gelak dah iya buk sahabat tu kakot tak je. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Ini kasih pertama. Kenapa sih pertama kak? Relang, tulan, cek lebur dari mandala re gula kak. Minta kita turun lagi kalau pai kapi saya kebelah. Lagi kebelah ni situng lelang dah. Kanjeng Nabi kok sukses dakwahnya satu beliau uswatun hasanah. Teti contoh beni abri contoh. Jelas lagi. Pon, kayak Icibin. Ini yang pertama. Yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Rasul ni kamakon bagus, caranya bagus. Alarang coba, caranya pakun bagus. Ini kehebatan kanjeng Nabi. Ada satu sahabat, Kak Dinto, kita sahabat, kita Islam, tapi Islam marina. Ini ada budak kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, dan kula siap masuk Islam. Keintan kula mun suruh ambu azina, kula tak bisa, cak kula tak andi bini. Mun tak aku kan ku luar nemu di mana. Kula mun suruh ambu ngicok ben arampok, tak bisa, kula tak andi lako. Kula mun suruh ambu mate yoreng, ya tak bisa, mun arampok pahalapan kan nagin paten. Teti kula masuk Islam, keng mun suruh ambu azina, kula tak alem. Keng mun suruh ambu mate, kula tak alem. Suruh ambu ngicok, kula tak gelem. Kata apa di bunda kanjeng Nabi? La bak sabik, lo apa-apa. Abu, ni kau mun tepak kau ni hanu mi nguliaki ngicok. Ini saking dari bagus akhlak bagus kanjeng Nabi amar ma'ruf nahi mungkar pakun cara pakun ma'ruf.
Lo apa kaki lah, lah Islam, lo apa lah ngecok mati zina tak apa-apa. Tapi kaki mun Islam situng syarat aku tuh jujur. Wah siap pun kalau nikah kanjeng Nabi, siap nyempang orang nikah. Funga atin, alhamdulillah. Hari cek nyaman, sahabat selain tak boleh ngecok, engkau ibu ngecok ke bibi kanjeng Nabi. Sahabat selain tak boleh zina, engkau boleh zina, cuma situng, cek nakal. Abu, pada ada pak agabung kau, aku tak paham mau peraban los ning, salah los koning. Aduh, pah ngocak sahabat nih. Masya Allah cantiknya. Tarik sis. Cak biasa nak kau rukes bah pengajian ngaltok tarik sis. Paling tercantik sedunia, luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Ya kok. Ada pula tahun datang ngobrol kes boy pengajian dari ini. Akhirnya seorang ini aku tak niat azina. Kapan azina apa hingga kedebun kajing Nabi. Kaki jelok apa tapi syarat Islam di situ kau tu jujur. Wah mikir, lemun kau tu jujur dah remang kau dia. Azina nebo, kiki yang tak boleh nakal. Mun bi kanjing Nabi pa tanya akinya punya sahabat aja apa deki mari azina. Kaki azina, nangkin aja jawab mare. Sahabat selain tak apa-apa kanjeng Nabi misem. Umar deki ngelak todi ing dia. Boh, kasih tina Umar, saya harus selok tahu kasih tina Umar nih kak. Kak Umar nih kenapa boleh manusia setan dia kataku. Inna syaiton la yasluku maslaka Umar. Tak kira ajalan mun ajalan ni kepada Sidina Umar. Sidina Umar di laut, setan di dajjal. Senyimpang bini Sidina Umar. Setan nah, pang timur kana iko. Ongguan mereka ongguan. Makanya coba sampean periksa nih, benglah bega kiai ku tak tulis Umar Al-Faruq. Anapa? Sampai kenyamanan ini kecepon ulama, setan ini ketako. Makanya lah bega kiai beri bacaan Umar Al-Faruq, dia tak masuk ke dalam. Nak kena kini mun lahir, napa saya tulis daina? Umar Al-Faruq. Arapa? Dia tak SMS setan. Mun sampean tak percaya ku oba kak panan di anak apa tulis daina Muhammad Khalil Yasin. Mun tabi apsa apeto anangnya. Bocah Sidina Umar, kanjeng Nabi hijrah kan teki. Kalau kuna Sidina Umar meriksa ni, demma kanjeng Nabi hijrah. Bila? Malam. Arami tek. Makle tidak memperkeruh suasana. Makle tak itu mobi orang kafir. Kanjeng Nabi hijrah ni katek dereng kafir. Sidina Umar ku tak apa ngunceng reng kafir tuh. Yonceng reng kafir. Ayo kakak kafir reng kafir. Mik lantar reng kafir ngarannya gua mulutna. Panapolong reng kafir apa pidato Sidina Umar. Ya maksarul Quraisy. Wahai Quraisy. Areh Umar bin Khattab leku hijruah dek ke Madinah norok kanjing Nabi. Siapa setero bidina tetih janda, siapa sing arep cetak ngaltok dari betenah, siapa setero anak tetih jatim, amba Umar berempa aboy edim ma aboy. Dan kafir jahiliyah maki bukeng mikir kia, anu apa ngambek penyakitnya. Bermusibah menyambak Umar. Jadi mikir ki burung kok mon pah azina ibu kita pen kok ero jujur tapi mon tanya aki ku tu ngabenda cak mari azina engko ibu ki ngecok tapi mau ditanya aki kok aja ngecok masa Islam ngecok masa Islam azina ben masa deki pah kiding Umar kok tai beli abi Sayyidina Umar entar dek kanjeng Nabi molar ya Rasulullah akhlak keajunan luar biasa keun mangkenten kula total siap Islam tak usah ngecok tak usah azina tak usah mate hebat tak hebat makanya masyhur kan roh hadis-hadis satre. Ketika kanjeng Nabi baca khutbah datang orang Badui pah romoro akemi masjid. Ya kan fiqhul hadis itu cek banyak. Nek kanjeng Nabi tak tukang. Orang Badui ini kereng gunung. Makanya cek pun ulama man bada Java. Orang gunung ini kakal cengkal biasa. Ko pengko. Ini kereng me pangki cek ring gunung. Padang ring gunung mereka. Mun berderok kota Padang. Ciri-ciri nah mun nginum es repo. Polan ngokos. Anjing. Anjing lecek gunung aja. Dan ngokos bahasa reponya kubul lah. Kanjeng Nabi baca khutbah ring budu ini kedateng romoro akemi jeung mancing. Di mana kan masjid Bani Tehal. Kan bunyi cuma ekorong pager kan wajib. Baca khutbah akemi. Sidina Umar jaga. Tapi bagi kanjeng Nabi mahlan ya Umar. Torot. Isoro pamari sa akemi. Akemi ilmu masjid isoro pamari. Nikah lah kanjeng Nabi. Coba ketika dilihat fiqhul hadisnya salah satunya cek saking nikah pah bi kanjeng Nabi esoro odek abu beni mari atar celatir ke mene masjid kan kada pun aku mancing mun pah nikah yok dek karena aku sambil buru karena gimana aku sambil buru tentu nak kemina jen nyebar
Ni kami kanjeng Nabi kan Sayyidina Umar erojak jaga sak kemi sira pamari sak kemi pamari. Pan ero pamari mari nero lagi aing pahe seram langsung soceh. Ini kan fikul hadisnya salah satunya bahwa turab abu nikah tak usah saya cukup selene aing kurang gili. Dari hadis nikah saya kala. Nikah ala kanjeng Nabi amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Dalam alarang cuba kanjeng Nabi tak ngangkui cara cuba tapi kanjeng Nabi cara napa kun ma'ruf. Nikah hebat kanjeng Nabi sebanyak makin kak dinto ampun eko lopai. Pon, nikah nomor 2 kan dididik wae kak sepenting kening bungkus niki molen nggih. Sepertama apa? Maki sa bolo apal mun ya. Cuman mi patok garing cena sih ngaji. Yang pertama Rasulullah bukan memberi contoh tapi menjadi benih banyak makon tapi banyak ngelakoh sehingga sahabat ni kangiring norok buntek kapi. Nomor 2 amar ma'ruf bil ma'ruf merintah bagus cara nap kanjeng Nabi alos bagus nahi mungkar bil ma'ruf dalam kebenaran alarang kemaksiatan kanjeng Nabi cara napa kun alos bakun bagus sehingga tak teman masake atena orang seepang lo sareng Gusti kanjeng Nabi. Pon marak saja mah saya ambu kak marak saja mah benten pala sampean siap ngaji 3 jam 4 jam sampean nikah tak leso ya to deh. Sampean lengki sampai kol 2 tak sengkang. Siap 7 sampai kol 2? Siap lengki sampai kol 2? Lengki cak kulian mun tak kol 2 cak mulai. Kuliah sapa orang ngalia atau pote mari negak iki. Mana tak lejena sampean ni kengki. Abai ye pidato de sajam kak mun saari ka manto bene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3 apa? Rahasia Rasul cepon ulama. Anapa kanjeng Nabi kak dinto mi sukses? Kanjeng Nabi kak dinto kompak. Al-ittihadu yujidul quwwah. Apolong masih tong. Jadi kanjeng Nabi kak dinto kompak makanya dinyatakan keanekaragaman dalam kebersamaan. Kanjeng Nabi ini kami bisa kuat, bisa sukses, bisa hebat. Karena kanjeng Nabi ini kompak ben para sahabat masih tung. Tepite tak pada. Keng apolong membaur kanjeng Nabi. Pulan pemimpin, punten kanjeng Nabi gak dintolok pah jamamul jagung ma'agung. Sehingga pun para sahabat nikah biasa, kompak abolong. Kanjeng Nabi SAW punya Sayyidina Abu Bakar. Beliau ahli siasa, ahli politik. Mun berembukan kanjeng Nabi minta pendapat Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi punya Sayyidina Umar, tukang tatak, tukang carok. Punya Sayyidina Utsman. Beliau benih ahli carok, benih ahli politik, tapi beliau andi pese banyak sombong aki. Punya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa dia? Pemuda tangkas pemberani yang pintarnya luar biasa. 4 nikah ika polong bi Gusti kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi nikah kekuatan tada si bisa nandingi. Anapa? Al-ittihadu yujidul quwwah. Ketika masitung, ketika kompak maka bakal kuat. Gak mungkin acara nikah. Nikah mau nikah TV haram tak kira bisa. Gini bangki. Benih tak percaya ketakdiran pangeran, benih keng mun ke TV dak masih atana asih macam ke Eropa tak bisa mun ke TV. Gini bangki. Keng pulan along polong kapi. Manusia ni ka foto kasi lain. Cak kutu keng macam ke Eropa tak foto karing lain. Kelakuan si paling demang di ka foto karing lain. Apa? Misem. Misem ni kan demang. Tak luang setrum. Bodoh ni misem luang setrum. Tak usah majer pulsa. Keng parlo orang kak. Artinya nama kita misem jangan kau tak perlu kau orang. Misem ke TV. Tegepok ben lalang. Kok. Cak bidabid 2000 insyaallah belek-belek. Ya kan dadi nyaman namun misem ke TV. Kini bangki. Oleh karena itu di akhir zaman ini adalah contoh. Maka dinyatakan Ansor. Tadi ada macam-macam gula sareng Fauzan Sempurnaki, tapi membaur jadi satu buat acara luar biasa. Inilah yang dulu dipraktekkan oleh baginda Rasul. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Kalau di negara kita dinyatakan Bhinneka Tunggal Ika, tak pada en lain, kan make tak pada en lain. Kata pada ini ke beni atetiaki apesa, beni patang nyale selain tapi patang akompol, patang apolong, malengkap antara situng ben lain nah. Kula sering ngabala kak. Islam ni kepada ben krikik nih. Nih, krikik nih. Krikik ni pada apa tak pada? Tak pada. Kaya makin tak pada ni kah karena kompak iteku apa selok sekena kak ni? Apa? Polan kompak. Cek patang cokoco makin tak pada ni kah? La tahtakir mandunaka falikulli syai'in mazia. Cek lenyale ring lain makin pada dengan di kekurangan. Setiap tung-situng ni kebeda kelebihan nah. Beda terkadang manusia ni kah mun ngocak celeper sarah. Kaya ngelambe. Kan beda sana kan orang ni kah? Kena bangki.
Orang ngani kene, king genteng kan. Cek lang ngucap iya apa sampean kak? Cek saran nunggu mandana dia. Mangkana siapa tang cocok, tanang lemak ni kata pada kak. King mungkin kan sebanyak pantak pada, yena ke pantak pada kelero. Bengkalan bu. Situnga tanda amolot sa amolotan bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Amolotan ngak nikah neraka si ceramah masuk udah ada. Bengkalan kak. Can kula toren apa orang cek pakan neraka kabeh. Pas swarga ke dibina. Bi kula ke bala swarga ni kelega. Pah orang yang pakan neraka kabeh masuk swarga bi diban. Bi kula ke bala saya ngak le. Maki masuk swarga mun ke dibi kengku. Apa kalau aku? Ntar ke bala ada orang, ntar ke doja ada orang ni. Ntar kalau ada orang kok capung keluar dia di swarga. Ya mun katibi. Cak Nabi Adam pelambak minta ibu Hawa ngi. Ketika tak pada tore beni tak pada kak din topah muso justru malengkap Imam Syafi'i apa pendapat nyeting karing bini audu betal Imam Malik andi udu nyeting karing bini tak betal. Ni kacek batang cale beda faedah nak kula ban sampan ketika atawaf ketika asai Mekah. Noro Imam Malik sai wudu pakun tak betal. Ngene bangki. Imam Syafi'i apa pendapat setiap taman cok kotoran taina cukup nika najis karena Imam Syafi'i ada bunika al mustaqdar secara tabiat ika baci. Imam Malik punten taman cok nika tabi perkara senoro. Jadi mun taman cok nika tabi apa jang madbu apa jang seetoro. Mun seetoro ikiningkakan mun taman cok koceng najis koceng tak ikiningkakan. Mun taman cok ngajam ajam ikiningkakan di taman cok pada pada ajam tak ada tenor tak melo ya taman cok teter. Dan nika kan saya kan gitu. Ani, lekuluban sampian nurut Imam Syafi'i. Tadi lekuluban sampian dalam masalah taman. Cok ni ke Imam Syafi'i apa Imam Malik? Bani Imam Syafi'i lekuluban sampian. Syafi'i ya. Ada 14 ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Malik tak nurut pendapat Imam Syafi'i saat pendapat taman. Cok gak dito soceh. Mustukhdir Ibnu Jarir Khuzaimah dan semacamnya. Kuluban sampian bener Imam Syafi'i. Kuluban sampian tak pendapat taman cok ni ke najis. Buktena orang mandala mun amas sak cukup penting tai na penting tai buang. Orang mandala mun masak cakalan tak buang. Mungkin apa ki? Tak buang. Menurut Imam Syafi'i sampai najis buk. Sabak kebaca ni kuring, baca na najis. Beri aing masak sarimi na najis. Kiba kelang keragangan kapi sa masjid najis kapi. Ontong pada Imam Malik ada bu bahwa taman cong seikning kakan ni kenorok soce. Sehingga penting kulaban sampian. Makin tak buang. Norok ke kerlangker ni kapakun ikning te kingah tak melon. Saya tak saya. Haji ya kan ngocak saya kan mereka ada kabi nih kan. Bagi ibu demi jawab saya sampean. Islam pada bikri nih kan. Cek ngarep pada tapi tori pak kompak. Ketika kompak maki tak pada apa sudah teku kan? Allah kebai polompol. Cek le cale maki dak panda. Nih kami dak panda tu kesamulja. Mun beda kiai nih kesingater. Di mejeding jong. Kata emor kiai bah kelau. Kiai maki dak panda kesentar kan. Nih kami paling renjang cek bagi kiai. Demi jeding jong, nemor ni. Oh lao, apa pengok, muntai pong kak ce, tak kebi kiai. Ikin apa lagi? Kiai ni kah? Nikah, tunjuk tuting untuk netu sekanjaan. Sera ni kah? Ring soki ni kah? Ring soki ni. Arang menetu kan parat tu dia. Nikah, ring melarat dia. Cek netu tak enak keren nabi orang. Keng tak boleh patang cale kak sesoki ben semelarat pada kabuto. Cek cokoco sesoki, mun sesoki cokoco, abid masjid Semaria. Cek cokoco sesoki, acara ngak ni kan lekas deti beri sesoki nyumbang tengki. Semelarat, cek cokoco semelarat. Mun ada semelarat maki sesoki tak kira delum kau purna. Cokoco semelarat, mun tak sesoki lotok mah ada semeko lah yo. Dua ni kutu kompak kutu apolong, mun dua ni kompak apolong, maki rokok kening kepe dek kan. Tak keng pelan kompak sesoki ben semelarat. Engki na bangki? Kompak cek patang enak pada eka butuh ben lakar sengaja bi Allah manusia ni kebedes epa soki epa ta andi. Arapa mak le patang parlo, mak le odik ni ka ajelen. Maka Allah debu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhariyah. Sengaja bude soki sedeng miskin akhirnya patang puto patang parlo mak le odik ni ka ajelen. Makana kakak gula di tretan di Jakarta ni ka ngucak. Yang mana kakak gula ni ka kakak Haji Roma Irama.
Sia. Yang jale celing baikan pada jenggung apa cuma aja. Kakak gula nih kang ucap sini kak. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan kok. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada cek letretan kak. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasti rasa ngaura canat dong. Gini apa gini? Ya Allah, manusia nikah tak pada. Agabai beda tonjuk manis. Nikah kena selok. Asli namun kanjing Nabi nikah selokan ngangkui dikentek kacer nih kalau. Ben iba di dalam menak. Beni iba di luar, iba di dalam kanjing Nabi. Karena kota makan kanjing Nabi ini kesetempel gitu. Tapi kalau ben sampean kan biasanya ngangkui selok manis nih, tonjuk manis aselokan. Allah kebai tonjuk manis, pani selok ipah genteng. Lakar kena selok. Meskipun sesonat nikah asli nah. Nikah saya nikah. Para ibu-ibu temor kak. Lakar kena beda. Maka namun sampean mangkatah lambat marga semasang ales tikan. Tangki bu. Pongki losning, pongki umur 30 ni ka losning, salah alos kuning. Mun umur sebitek beni losning, ning los salah tak kuning celeng polos. Bemunus ni kan beda-beda sa tangki ka. Ni ka mana beda binin sampean cek kiri, arapah betonah. Budian mun la tua ambu tibi. Mangken kan pulan ki tenyeng beda ipah genteng. Mun umur belung polo pani beda ipah jelket karo kero nggapi dai. Bemunus ni kan Kanjing Nabi ada boleh kullida indawa, setiap penyakit beda tampana kecuali dua tak ada tampana. Napa? Al-haram, tua. Napa tampana tua? Ada. Mula umur sagang polo maki yang seragam SD pakun gero. Gina bangki. Mula umur sagang polo maki daram aki gina pakun kare telok. Maki beda lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi. Iya ngoda pole yang tak ning bangki kayak tetel ya. Setelah tetel tak ikon lagi gina jeka ke tetel. Apa? Ada fasenya manusia nih. Kayak gini bangki. Mungkin ngoda nggak sih ngocak deh. Bini situng tero dua, bini dua tero telok, bini telok tero. Apa? Kayak ngoda umur segang polo tahu sampak situng lah ikut aku. Bumeni Bangkalan, bukai Bangkalan ni ke kiai. Ni ke banyak uning. Ada si bini situng. Ontong gula beni kiai. Bangkalan memang ngocak kiai dua telok empat. Mun sumenep tak pati osom. Cak sumenep ni ke bagian ustad kiai ni ke termasuk kiai takwa. Takut kasih tua. Meni Bangkalan cak tawakal, takut kasih tua geng memburu akal ya. Onjengan ke bela dua deh ya. Minta berkat ke bini saya ngodel agelak saya tuanya ku kau onjengan dongku. Bangkalan, mun sumenep ada, ta? Ada saya ngaku, amang kan tak padang sumenep nih makanya. Tak langkong kiai, yang nyinggung dikit ayam mbak mulai nego lagi. Kan ada deng padang mun sumenep mekas, lagi. Jadi mana bini dua telok ni kayak ngak sing tak ando, padahal kayak nyaji tak ngak. Tangki, mun gula bi kiai pesan gula tina cong, bini situng pekor libeli pada ben si banyak iko. Maki banyak mun tak ikut-ikut tak bi bang sabeng. Cak gila ni kayak tak tahu sampean dengan. Nah, ada cewek cina baca kakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin ngoda kan senika. Situng dua tero telo. Umur sangang polo bini situng lo ikut engku. Makanya mun reng po sepot ekku menasarin. Selake tidungi langker si bini melkot. Dapur. Tanya aki bi kompo ya. Mi tak bolong. Aduh mun lah tu ada betina jong. Jimi tak la bolong bang. Makai bolong ada remak. Gila bolong ba dekipan la bolong ku tak la ama ada remat hibi. Babi ni dapurnya tak bisa jong. Manusia je mun lah tua kerso. Kersok dak remah bahaya ker je tak masuk. Cak gila cara orang. Ada pula begini dengar dia mulai kada file. Ada lebih panas pidato dengan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya mun sampeyan mek ngocak nambah ku anu king mun panitia ngocak nambah ya Pak Abid piye. Allahumma sholli ala Muhammad. Ika sekejap duhur kak dia. Pada duhur gula kutungan le kata pote. Saya simpulkan, nggih, mak le beda le nah. Ya ngoncang boleh. Betul ka mungkin. Seterakhir Allah ku bae kentek nih kene keng mantep nih. Kecok-kocok mah de kentek nih kene nggih. Kula ben sampean lambok main sutes-suten ro make lempol-lempol mun tepan de kentek kalah. Iki napa nggih? Makin kene cok-cok elong mun ketel semangkat sekene dia kan. Nih kamu kampung tar ke kiai cek bagi kiai elong kurbang elong iki. Begitulah manusia. Sanika kanjing Nabi keanekaragaman dalam kebersamaan. Mangka namun terus saya kula ben sampean tenda kanjing Nabi. Pasera orang bagian pose-pose hadir para kiai. Ajunan caalako, ajunan tak usah macam keterop, tapi ajunan epentai pamangki, penggalian pendapat tepon. Cabisi sesepo nika. Cek kurang ajar ke sesepo kita syarok norak baca tak bisa alaku. Aja pentai pendapat. Nika kelompoknya Sidina Abu Bakar. Sampean andi PC ngiring kelompok Sidina Utsman bin Affan. Tak alako tapi tunyai keluar. Sampean lako tak bisa. Pendapat andi. Keng tukang carok bajingan. Mari bergabung kepada kelompoknya Umar bin Khattab. Abu, matura ni kamu ndak bajingan kak. Tak kata aku biore iki napa ki. Cuman maki kocak bajingan mun matura cek dan bedenaki. Luar coba mun kocak bajingan konotatifnya negatif. Biasa nama makna coba. Keng mun matura kocak bajingan belum tentu belatir, banyak bangsa. Nggih, angko. Makanya bajingan ni kaparloi matura ni kak. Maki bajingan muni matura pakun ngaji. Jak lulusan madrasah. Maki bajingan muni matura pakuna bajang. Iki napa ki? Coba ni kemun Jumatan ka. Jumatan. Luar ni ko banyak mobil kalir ni ka. Keng muni matura maki kocak bajingan mun Jumatan di mana bade luar. Ada bade bungkona ka. Beban mari kita ngake. Maksud Wada iya maksud tayap siap berangkat masjid. Bah, kuda sering ngabala, setiap pidato ngabala. Muni matura bagi bajingan sing ajak cocok. Tore. Jadi baring ketika beda Habib Jakarta ibu Cubaki. Reng Bali sahabat Cubaki. Saya keluar di Matura pula kelompok gula sapi pidato nih. Market tek ngak gula nih kak. Takok senantang. Bajingan di Matura saya keluar. Beda Habib cocok. Habib ibu Cubaki. Saya keluar di Matura nih kejing bajingan nak. Ikeng sear eng. Tang erok toron ka Matura cacak ay bat enak ni kemun bajingan Matura bajingan Matura keng mun beda turria kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba aki enak maki bajingan nyabah kieu mangkana kudu sering ngabala saya ngak mun karing Matura cek macem maki bajingan mun Matura ni ka masuk swarga wah ni banyak siamin banyak bajingan na dina dia dak masih mau lihat Pak Bun gula Pak Bun. Mungkin kena anu tak turun nang kanto bagula. Begitu. Ada tu aki bajingan pahamin kapi bobol. Artena insyaallah kau leban ajunan bekal selamat ka. Amin Allahumma. Mun sebajingan saus selamat senikah swarga kapi sampean deh. Amin. Acara ni kesampean kan sombengan thank you. Nikah kompak nyumbang tak nyumbang sampean. Abri napa tak abri? Majar napa tak majar? Anika nyampit kapi, kita aberikan samar mula nyaring deh iya dia. Sampian buk kita majar pesekan hadir nih kalau nyumbang, thank you buk. Iya nyumbang mata ada berkatnya. Salah tak abri pese bahan, ang lema iki bakapi. Ya oleh pet to berkat ben lagi aja. Aja mun tepak kana saya kapi make sopuna tak kina tanah lego aja. Punten jak nih kadek si ngampung, thank you kak. Si asli ngampung seneku umme kiri ya kak tak bengi bagi. Keng cuman alhamdulillah ketika along polong ketika dinto ajunan melo saya kula menter ngampung saya ajunan isyafaati kula menter pada ikiba ke swarga bikengan amin Allahumma sepertama uswatun hasanah kanjeng Nabi benih banyak merintah benih banyak abri contoh teti contoh ngelako ada mangkana orang ni langsung ngelako senomor 2 amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf makon alarang cara napa kun bagus tak maloka atina orang mangkana orang ngatoro kulaban sampean mangken tor kadang kempang matodus enyak benyang ngoreng salah tak atoro suwe iki napa ki
Senomor telok Kanjeng Nabi Kak Dinto. Ittihad. Abolong, kompak katimang kene ada ansornya, ada peradabannya, ada persadanya. Abolong kapi masyarakat membaur. Bode sompengan Eropa, bode sompengan lakona, bode sompengan ngerena, bode sompengan proposal lah. Akhirnya kompak ketiga dinto. Maka mulai telok ini diterapkan dimanapun kita berkiprah para santri, insya Allah kau lebih ajunan bekal sukses semua ke Sagak Dinto. Dan saya bangga dan terima kasih mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala GP Ansor Persada Ipa Istiqomah. Amin Allahumma. Bansarnya masyarakatnya mulai ketika Dinto mulai ngudah terbiasa, insya Allah sepona ajunan akan jadi penerus bangsa yang takut kepada Allah. Ilahi kalimatillah meneruskan perjuangan. Insya Allah saya hadir situ aja teti orang sekenging Dinto ipon Allah. Amin Allahumma. Telok Kak Dinto sih bisa sampai yaki sajam langkong sapora Kak. Tak langkong kiai banyak bahasa cangkolang, banyak bahasa sih mungkin kasar. Tak langkong sapora nah. Bengkalan ini ke bahasa paling kasar. Sebenarnya kan lo salo, darem mati ke beres kan seneka sebenarnya. Mun bengkalan beres kakek kan seneka hi. Jadi mangkana pukul lo ibu ngucak, ceoncong kia tak nyentak juga nak. Benih keng nyentak sapora nak Kak. Keng mun pidato ni kata ipa kaje, sampian gitu. Aku lebih pidato, tore patako ke Allah. Udah ben sambian mati ya. Njak penata acara bah nyampit bau. Jadi kalau tore kule ben kan binar man seni katanggi. Ah iya mun da binar tore mole areng sareng iki. Ti tugas kule mare. Pon, telok menter bisa kesango Kak. Si pertama, dadi contoh ben abdi contoh. Sanikai keluarga. Nomor 2, merintah kudu bagus cek sampai kasar. Karena mun kasar seesoro ni ketak kira atoro. Karena sakit ate, sini kecugan ke anak, Pak Alos, kata tangga Pak Alos ketinika. Santri persadani kok, tori Pak bagus, enten ibadah lagi pengajian, kan ini mulang sini, kan ini kecara Alos, saya luar biasa. Berarti ajunan ampun ngiring dalam pandangan Gusti Kanjeng Nabi. Nomor telok al-ittihad, kompak abolong. Telok ni kebi persada mangkene kalau kapi ben Kak Dinto saya dalam pandangan Kanjeng Nabi ikebai. Contoh dek kaula ajunan, menteri bisa ngelako. Amin. Manabi beda bener dari saya pada Pak asli fadl dari Allah. Manabi beda salah asli umur dari kaendengan beten kaula tibi. Nyun sapora, nyun pelerasaki. Tak langkong kiai kacang kolangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Banyak kiai babagi. Kiai saus. Barokah. Punten kiai. Mangireng pah tutup buk mak le barokah. Asline copo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kula kae. Coba pendong bener meki bun lauk deh. Maksud tamun pengajian kuliah compo tukang mukang patehan dia pak karing apa kakek Kak? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم بحرمة النبي وبجاه النبي أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه النبي وبحرمة النبي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس بالنبي خير وبأم
Sekak dintu walhamdulillahirabbil alamin. Nyuun sapora akhiran buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.